হ্যালো ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজ আপনাদের জন্য একটা ভিডিও নিয়ে চলে এলাম। আশা করি ভিডিওর থাম্বনেল দেখে সবাই বুঝতেই পেরে গেছেন ভিডিওটা কিসের টপিকে হতে চলেছে। তো আসুন দেরি না করে ভিডিওটা শুরু করা যাক। আজ আমি চলে এসেছি দুর্গাপুর হোস্টেল এভিনিউর এনআইটি 7 নম্বর গেটের পাশে বিশ্বাস মোটর টোটোর স্পেয়ার পার্টসের শপে। এখানে আজ শ্রী শ্রী বিশ্বকর্মা দেবের পুজো অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। আসুন দেখে নি সেই পুজোর কিছু অংশ। चंदन गंध पुष्पे आदर शक्ति कमलासनाय नमः आश्चर्य मात्रा मेरे वेष्टिरे शेषतलं छंद कुर्म देवताम् सुता सुता सिद्धि प्रमोदं कामोदं ऐसा चंदन गंध पुष्पे ओं गणेशाय नमः एकदन्तं महाकायं लंबोदरं गजाननं विघ्ननाशकरं देवं हिरण्यं प्रणमाम्यहम्। ভিউয়ার্স, ভিডিওটা অনেক লম্বা হয়ে যাওয়ার জন্য ভিডিওটা স্পিড বাড়ানো হলো। ऐसा चंदन घृत बिल्लपत्र मुग्भुषाः ऐसा चंदन घृत बिल्लपत्र मुग्भुवशाः ऐसा चंदन घृत मुग्भुवशाः ओं पिंग वृषश्रुके शाख पीनांग जाचर हुरुं सागस्त शाख सूत्र अग्नि सप्तर्षि शुक्ति धारक ऐसा चंदन गंध पुष्पे ओं ब्रह्मणे नमः। ओं ऐसा चंदन घृत बिल्लपत्र मुग्र विग्रह स्वाहा ऐसा चंदन घृत बिल्लपत्र मुं संग्रह स्वाहा ऐसा चंदन घृत बिल्लपत्र मुं शुक्रग्रह स्वाहा ऐसा चंदन घृत बिल्लपत्र मुं शनिग्रह स्वाहा ऐसा चंदन घृत बिल्लपत्र मुं बृहस्पति ग्रह स्वाहा ऐसा चंदन घृत बिल्लपत्र मुं मंगल ग्रह स्वाहा। ओं पिंग वृषश्रुके शाख पीनांग जाचर हुरुं सागस्त शाख सूत्र अग्नि सप्तर्षि ऐसा चंदन बिल्लघृत बिल्लपत्र मुं विश्वकर्मा स्वाहा ऐसा चंदन घृत बिल्लपत्र मुं विश्वकर्मा स्वाहा ऐसा चंदन घृत बिल्लपत्र देवशिल्पीन महाभाग देवानां कार्य साधक पूजांगृहान विधिवत कल्याणं कुरु मे सत्। তো ভিউয়ার্স, ভিডিওটা কেমন লাগলো আমায় কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন। আর ভিডিও ভালো লাগলে লাইক আর শেয়ার অবশ্যই করবেন এবং চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি অন করে দেবেন। সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন এবং চোখ রাখুন আমাদের সিজন শর্ট চ্যানেলে। দেখা হচ্ছে অন্য এক নতুন ভিডিওর সাথে। ততক্ষণ টাটা।